correspondence is mauni siya ang kining formal written communication or letter na i-exchange to between individuals or organization. Mauni ang letter na ihatag sa mga ilang ka-negotiate ba sa ilalapod na business, sa ilalapong kauban sa business. So, kanitas nga letter is ihatag, then ma-receive ko nimo between na po sa inyong mga ka-dealer sa business. So, next is the professional correspondence. So, this is a written communication used in a workplace or career setting that reflects professionalism and respect. So, kanang professional correspondence from the word professional, so para ni sila sa mga professional. Kanang para ni sa mga letter ni para sa ilang career nga ginahatag nila nga sa letter nila makita nila ang ilang professionalism and respect. So, Good day everyone. So this is the continuation of the topic business and professional correspondence. This is the continuation. Motong topic siya as our next mag-report ni Ms. Icar. By the way, I am Danila Jean Cagadas, the second reporter of this topic. Now, moving on, let's go to the importance of business correspondence. Business correspondence plays a very important role sa organization of mag-out ang mag-send of letters sa, for example, sa email, sa business letter, nga na, o mag-apply ka, muna siya. Now, first, we have built professional relationship. In companies communicate o kita ka mga company nga mag-communicate with respect sa kanang kanang ilahang itagaan ay gisendan og one letter bitaw na makakuha ka o maka-trust ang client sa ato so gibalik kita ang company na send sa ilahang letter. For example, when a company sends a polite thank you email to a client after a successful meeting, mo na makasritin sa ilang magka-professional, mo na siya. Now, second, we have enhances company image. So, kani important siya sa business correspondence because if kita kuan ta og kanang well managed nga kuan nga sa client or pagka sinagtanay sa client, maka-enhance siya sa atong ang company image ay atong image mo kuan bitaw gana siya na walay balik na walay problema nga company kay tungod sa trust sa client nga atong nagawa. Third is ensures clear and accurate communications. O if wala tayo misunderstanding sa ilaha, maka-ensure gano'n ako clear o maayo nga pagka-communicate sa ilaha. Mo na siya. Maintain sa official record. So mag-maintain ka. Mag-maintain ka sa atong record sa Betawet, mga written document or communication service na ito, makanang ang company is nakig-communicate ka properly, orang nag-trust ang client sa ato ka. Lastly is we have to support decision making. Mga reports, proposal, and emails nga provide information for sa atong manager nga ipangkuha na ito, isend na ito sa ato ang kuha na client. Moving on so let's go to the types of business correspondence. Yun na, diri aran. First, we have business letter, a formal written message sent for official purposes. Business letter, guys, is commonly used for job application, so kanang apply. Mga request o mga complaint ni mo ana nga company. For example, ang business letter, is a company is sending a formal letter to a supplier about sa iyang price na demand sa iyang company. Now, let's move on to professional email, digital form of formal communication. This is the digital form online version of formal communications sa online siya. It is faster of widely. Bahalag na ka dito sa lado, basta ka na-communicate mo, anak ang client mo. For example, professional email. An employee emailing a manager about project update. So, kanang imuhang employee nga
Mara siya professional. Next is memorandum or memo. Internal communication within an organization. Kadugog naman mo na past report before sa mga subjects. Pero nakuha na ito, murag kay ma'am, gihapon ko siya. This is a use for internal communication within an organization. Example of memo. As school principal sending memo to teachers about upcoming meeting. O for example, kanang mga diri sa eskwelahan. Sa eskwelahan ko sa dirang ko ako magpadala na sila og memo sa mga estudyante nga kana na event nga kado ano siya memo, brandon or memo. Next, last week is report, a detailed written document presenting information. So, kanang report ko naman mo dili din sa report nga nakikita buhat. For example, is kanang ikaw na kay gikuan sa or nagtrabaho ka sa kanang company nga murag about sa sales, babaligya. Ikaw, yung report ito ang kanang mga monthly performance ana ang company kanang companies. Kuan dako ang sales niya, yung backtrack ba siya nga naman siya ang report about sa mga buwan nga company. That is all about my part. The next slide will be presented by Miss Opiasa. Thank you, everyone. Good day, Mom. I am Francisca. So my topic is the 5 C's of effective writing. So first is clarity. So Miss, clarity is easy to understand. If you write a sentence, so you should use a clear sentences. So dapat dili ka dapat i-avoid yung mga angular sentence or dapat yung meaning side sa sentence is one meaning lang. Dili siya two or more meaning. Like example, I saw the man with the telescope. Di ba makaunaw na nga ang kanikuan, ang man is nakita nimo nga nakita nimo siya by using telescope. Tapos, another meaning is, did the man have the telescope? So, mao na ang kuan. So, mao na ang kibali ambiguity, avoid ambiguity. Mao na ang example niya. So, dapat clarity in imong mga kuan, sentence or words. So, next is conciseness. So, dapat concise imong mga words. So, no unnecessary words. Dapat wala yung mga kuan words na dili masabta, like karang mga lalunan, dili nimo makuha. So, example, due to the fact that it was raining, we decided to cancel the event. So, dapat kana nga sentence na pwede ko siya mong gamay. Dapat igamay lang nimo, dili siya ilong pa nimo sentence, pero mawala day na ang meaning, gamay lang ang meaning. So, in fact, we use a meaning that short lang. So, ang funny is, because it was raining, we canceled the event. So, gamay lang siya, shorter lang. So, dapat concise yun na mga words. So, next is completeness. So, all important details included. So, dapat mga important details, imong mga ipangputan dito. So, next is courtesy, respectful tone. So, dapat kanang mga example analyze kanang mga sa mga hospitality, sa mga hotel, dapat ilang mga sa panitawag. So, kanang basta nasa mga hospital, sa mga hotel, ilang mga pagbungad sa ilang mga Pag-welcome ba? Pag-welcome nila is polite ilang mga God. So, mga example of courtesy. So, next is correctness. So, free from grammar and spelling errors. So, kailangan correct yung mga grammar. So, next is, so in conclusion, business and professional correspondence means communicating formally and clearly in the workplace. So, magamit na siya sa ato ang mga soon or future, yung mga businessman or businesswoman na magamit
Or clients. That's all. Thank you. So good day everyone. Good day ma'am. I am Sabina Gutiasa, your instructor today. So today we tackle about professional email guidelines. So these are the guidelines that to maintain our professionalism. First, we have clear subject line, brief summary of the email purpose. So this is the use of to know that the recipients know the purpose of email. Second is professional greetings, respectful opening. Like for example, good morning or good morning sir, good morning ma'am. Third, concise message, short but complete information. These are the direct to the point na message, which is short, complete. And fourth is proper closing, polite ending, just like for example, by telling thank you ma'am, thank you sir, and thank you and God bless. And lastly, proofreading, checking for errors before sending. So these are the uses that we can avoid grammar mistake or an unnecessary message. And that could be all. Thank you and goodbye.